चन्न माहिया आ गया है तेरे उत्ते मन माहिया रब ने मिलाया सानू इश्क च पाया सानू जोड़ी तेरी मेरी गई है बण माहिया। तो ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पहली बार विश्व के इतिहास में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपने आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैरबे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है राकेश देवनाथ और ये मेरे पत्नी। नमस्कार, अपू देवनाथ। और ये हमारी बेटी है। नाम बोलो माँ। दादी दादा नमस्कार थोड़ा। दादी दादी ये हमारी बेटी जॉयदीता देवनाथ, जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड 2026 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि है 100 फ्लैग नेम्स एंड आइडेंटिफाइड, जो 3 मिनट 25 सेकंड का रिकॉर्ड है। हम बहुत ज्यादा खुश हैं और आप गर्व महसूस कर रहे हैं और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को, पूरी टीम को अपने हृदय से, अपने दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। नमस्ते। इंडिया এটা কানাডা এটা পর্তুগিজ এটা জাম্বিয়া এটা আকি এটা আকি এটা মঙ্গোলিয়া এটা মায়ানমার এটা বাংলাদেশ এটা ডোমিনিকান এটা পানামা এটা কাতার এটা সৌদি আরব এটা বাংলাদেশ এটা পোল্যান্ড এটা নাইজেরিয়া এটা নরওয়ে এটা সাউথ আফ্রিকা এটা ব্রাজিল এটা মাল্টা এটা আলবেনিয়া এটা আফগানিস্তান এটা ইউক্রেন এটা টাইকান এটা বুরুন্ডি এটা ফিলিপিন এটা নেপাল এটা জার্মানি এটা ভিয়েতনাম এটা ইসরায়েল এটা হাঙ্গেরি এটা জামাইকা এটা 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 দেখো ইউগান্ডা এটা পাকিস্তান এটা মরক্কো এটা পাকিস্তান এটা ডোমিনিকা এটা তানজানিয়া এটা বেনিন এটা পেরু এটা ফিলিপিন এটা জর্ডান এটা আজারবাইজান এটা স্পেন এটা বেলজিয়াম এটা কম্বোডিয়া এটা নকুয়া এটা কেমেনেও এটা আমন এটা কলম্বিয়া এটা আর্মেনিয়া এটা মালদ্বীপ এটা জাপান এটা চিয়া এটা কুয়াত এটা এটা আয়ারল্যান্ড এটা লাউজ এটা ভেনেজুয়েলা এটা গ্রেনাডা এটা আর্জেন্টিনা এটা ইকুয়েডর এটা ওমান এটা মালয়েশিয়া এটা পাকিস্তান এটা ডেনমার্ক এটা গ্রিস এটা ইতালি এটা ইরাক এটা অস্ট্রেলিয়া এটা রাশিয়া এটা ইরান এটা নেদারল্যান্ড এটা সোমালিয়া এটা সাউথ কোরিয়া এটা জর্জিয়া এটা থাইল্যান্ড এটা অস্ট্রিয়া এটা সুইজারল্যান্ড এটা সুইজারল্যান্ড এটা নেপাল এটা এটা বল ভুটান এটা বুলগেরিয়া এটা সিঙ্গাপুর এটা হংকং এটা আলজেরিয়া এটা মেক্সিকো এটা ইউএই এটা ডেনমার্ক এটা বল রোমানিয়া এটা মাসনে আর্জেন্টিনা এটা চায়না এটা এটা বল ফ্রান্স এটা তাইওয়ান এটা ইন্দোনেশিয়া এটা ব্রুনেই এটা ইন্ডিয়া এটা এটা ইজিপ্ট এটা এবারে এটা কিরগিজস্তান এটা শ্রীলঙ্কা এটা সুদান এটা ইউকে এটা বাংলাদেশ